रुकू नेक्स्ट रुकू पंच चिकालीम ऐश्वर्या कोरगांवकर, आमचे हांगासरले दुसरे पंच बाब अरुण नाईक, बाब कायतान, बाब पेटल्या, हांगासर सगळे was distributed. सेम टायम एक पोती स्कीम केल्ली आसा. पोती स्कीम म्हणल्यार कितें, आमच्या घरा कडेन सगळे म्हणजे आमी केन्ना यूज करपाचेच ना अशे कपडे आसता आनी आमी केन्ना कितें करता, हांवें पयला विलेजींनी बीन उजो घालता, एक पुंज करता आनी उजो घालता, एगेन एडिंग टू द पोल्युशन. हिंगा आमी कितें केलां, कोणे तरी तेंचे ओल्ड कपडे हाडून दिले जाल्यार तांकां आमी तेन्नाच एक शिवलेले कपड्याचेच बॅग दितले. दी सेम the old clothes are going to be used for making bags. पन्ने जुने जे कपडे आहात तेंचे आमी पोती करून दितले म्हणून ती पोती स्कीम म्हणलेली आसा. हे हांवें मुद्दम हांगा केल्ले आसा एक सुरवात कशी करपाक. लेटर ऑन म्हणजे आमी सगळे कडेन हे कंटिन्यू करतले. I think this is a novel initiative being launched by Bogmalo Panchayat with the help of my department through Prasidh Naik to have people to come and give their dry garbage at this station, transfer station, which it is located here. Any passerby, instead of throwing the garbage which they fill in the bag and throw along the highway, they can come and give it here. Of course, it will get only dry waste which will be collected. So this is an initiative so that people don't litter the place everywhere. Besides having door-to-door collection, if somebody misses that deadline, कोणा तरी ते तेन्नाच गार्बेज दिवपा मेळना जाल्यार एक सोय केल्ली आसा. हे ट्रान्सफर स्टेशन इट इज गोइंग टू बी मॅन, म्हणजे कोण तरी थिंगा आसतलो ती गार्बेज घेवपाक. गार्बेज दिता ते हिंगा ते घेतले आनी सेग्रिगेट करतले. म्हणजे खंय एक ग्लास एक सेक्शन आसा, मागीर प्लास्टीक एक सेक्शन आहा, बाकीचे प्लास्टीक बॅग्स एक सेक्शन आहा, ते थिंगा ती गार्बेज घेतले. आनी हो म्हाका दिसता इनिशिएटीव आख्खे गोंयान करतलो. म्हणजे लोक हायवेचे उणें ना जावपाक हितून तरी येवन थिंगा लोक आसतलो आनी तेंचे कडेन ती गार्बेज दिवपाची. की तेंच्यांनी आमचे डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत साऊथ प्रसिद्ध नायक हांकां हांगासर येवकार. आणि the celebration majorly this time is targeted on Swachhata. Everywhere there will be cleanliness drive and cleanliness stuff happening, and considering this what is the second we have initiated to today 40 scheme.